गुमिति डिस्ट्रिक्ट जों त्रिपुरा ससाइटिनि त्रिपुरा जुबलाय बोथोरनि आंहालाय त्रिपुरा जुबलाय बोथोरनि गरबक डिभिजननि इस्लामयनि पमां लोचन कृष्ण त्रिपुरा दिनै त्रिपुरा कमिटिनि जा केन्द्र कमिटिनि सदस्य रक डिभिजनल कमिटिनि सदस्य रक दङ जों दिनै कायसा जे गरबक पिएस दायो थानाय 19 থেকে जे 23 तारिख पर्यन्त सारा त्रिपुरा राज्य बागै जे वातै फाइमानि बागै जे न'खौ बायहा फसल नष्ट हा जागा दैयो अनेक जागा क्षयक्षति हा दाबो रिलिफ केमेराबो बरफ दङ चिनि गाजै बनतैयै जे शान्ति बाजार दे शान्ति बाजार डिभिजननि 7 जन बरफ थैहा हारवा न'ख बायै हासिन जागै अनेक क्षयक्षति हा तारपरे कायसा जों नहा उल जागा ससियेल मिडिया रक थाङै बबो चैनल नेहा जों सामैया शेष परे जों सिया जे सुमनदेव बर्मा मनुदेव बर्मा नै गायनै थाङै बा दिनै त्रिपुरा सा न'खंसा थाङैबो नायहा बेरहा बबाय कक्सालायहा इंगाय बब बुहि बासाय वातै फायै न' थै कालायै न' बिसियो दै हाबै हपलुं थुमैया बासाराव थुजाक बाव दै खिबि दङ तासारा ब आनं दफानि बर' त्रिपुरा सा दै खै दङ हपलुं मासे बनो दैयो बनो बेंग खायै के साजानाय मता कगया अन्न बासा बाय बनो अन्न कक जाया खायै बेंग खायै जिनि त्रिपुरा समाजनो बजे जे सुमनदेव बर्मा बा जे मनुदेव बर्मा बक्सनो जे बेंग खायमानि बिनि प्रतिबादनि बागै जों दिनै गरबु पिएचडि फायै जों मनि मय कायसा थानाङो एफआईआर खालायहा जाहाथे तदন্ত खायै बनो सुस्थ बिचार खायनि मान अंथु तासारा बौजे दिनै दुस खायजा मंत हलायबो बाव खमाबो सानथु बाव दुस हायनै सोंनो सागै आन गावनो माथा जतन को